назвать, хорошо? Как ты на это смотришь? Давай. Шеф-повар, я тебя не трогаю. Второй. Есть шеф. Увидела этот рецепт сначала в интернете. Рецепт башкирской кухни называется чак-чак. Потом я это бабушке рассказала, и она рассказала, что есть. Они делали такой десерт под названием хворог. Многие знают, на Хануку надо готовить пончики, надо готовить все в масле, потому что Ханука, масло, это праздник чуда. Откуда ты все это знаешь? Но я hожу в молодежный клуб, я выросла в своей еврейской общине. Evelina s-a născut într-o zi în care creștinii o sărbătoreau pe Sfânta Ecaterina, iar evreii sărbătoreau Hanuca, o zi plină de semnificații ale luminii și minunilor. Fetița s-a născut cu spina bifidă, o maladie care afectează coloana vertebrală. Ulterior, după ce am cunoscut soarta Evelinei, ne-am dat seama că predestinarea și minunile nu sunt mituri inventate, pentru că viața ei, în care s-au împletit multe întâmplări fericite, au făcut o poveste cu un happy end. Dar tot oamenii sunt cei care au scris povestea Evelinei, micuța din Bălți, care acum 17 ani s-a născut cu spină bifidă și aproape nimeni nu-i dădea nicio șansă la o viață normală. Родилась она, скажем так, с диагнозом. Ну, во-первых, я осталась, грубо говоря, одна с ребенком на руках. То есть поддержки у меня, из поддержки только мои родители были. И когда врачи, разводят руками просто, на нас поставили просто крест. И по воле случая, я не знаю, как это назвать, именно с первых дней ее жизни стали приезжать делегации именно к нам врачей. И Greensboro приезжал, и Израиль приезжал. Carina Leah, mama Evelinei, ea însăși la o vârstă foarte fragedă, nu înțelegea ce se întâmplă în jurul ei. Extenuată moral și fizic, s-a lăsat dusă de val. Înțelegea că se face ceva pentru ea, dar nu pricepea exact ce. Nu reușea să pătrundă în esența evenimentelor în care s-a pomenit. За 8 дней каким-то чудом мы просто собираемся и уезжаем. Все делают за нас. Я сделала только паспорт. И то это все оплатили спонсоры. Я не ездила ни в посольство, никуда. За 8 дней мы прилетели. Мы прилетели 20 мая. 21 уже сделали ей операцию. Через 2 дня мы уже были в отделении. И ребенок мой просто прыгал, скакал и начал разговаривать. После того, как все прошло, слава богу, успешно, мой ребенок заговорил, мой ребенок пошел. И вот приходит к нам в палату этот человек. Это непередаваемое просто ощущение. Persoana care a intrat era Steve Kuttner, omul care mai târziu a scris cea mai frumoasă pagină în cartea vieții Evelinei. Steve Kuttner was there because he was an ophthalmologist and an incredible summa cum laude volunteer. He created an opportunity for Moldovan to come to his clinic, which he established in Bucharest. He allowed people to see again who hadn't seen in tens of years by opening their eyes up again and for them to be able to see the world again. Dr. Steve Kuttner raised the funds to provide surgery and brought this young girl to Israel, and it really did save her life. And we have since seen her in Moldova at camp and other places, but growing to full life, really remarkable. Если бы не он, я не знаю, ходила бы я, не ходила бы я. Я не знаю вообще, что было бы со мной. Причем этот человек был до последнего, скажем так, нашей жизни инкогнито. Уже я о нем узнала, я его увидела только тогда, когда Эвелинка уже, практически начала ходить.
я жива. Мне уже 17 лет, я развиваюсь, мечтаю, балдею от жизни, хожу в молодежку. Это все благодаря этому человеку, потому что ему в какой-то момент, совершенно чужому человеку, стало не плевать, и он решил помочь. Инкогнито, не инкогнито, он решил помочь. И это вообще очень dорогого стоит на самом деле. Evelina astăzi se bucură de tot ce oferă viața. Învață, visează, speră, face șotii exact ce fac toți copiii la vârsta ei. E greu să ne imaginăm ce soartă ar fi avut Evelina dacă în viața ei nu ar fi apărut Steve Katner, supranumit de către Karina salvatorul ei american. Ему всю жизнь благодарна, я всегда помню о нем. Если бы не он, я не знаю, что было бы дальше, в принципе. То есть благодаря нему у меня все-таки есть здоровый ребенок, у меня есть дочь, понимаете, потому что, будучи в Израиле, я никогда не забуду, когда мне попросили подписать документ, что я не предъявляю в будущем претензий, если что-то случится. Но все-таки получилось все так, как, в принципе, все и запланировано было, а запланировано было им, конечно. Скучаете по молдавской еде? А мы не делаем. Вон на столе вините, борщ, Яйца с печенкой. фаршированные яйца. Даже мамалыгу делаем. Familia Bochchi s-a venit în Greensboro, Carolina de Nord, la începutul anilor 90. Au părăsit Bălțul în căutarea unei vieți mai bune și mai sigure. Drumul de la Bălți spre visul american nu a fost deloc simplu. Mihail și acum, când își amintește prin ce a trecut, îi tremură vocea și îi se umezesc ochii. Ну, у нас вообще немножко необычная история, потому что мы купили билеты за рубли в Вашингтон. В основном все прилетают в Нью-Йорк. Потому что как работает американский закон, значит, ты получаешь статус refugee, но пока у тебя нет спонсора, ты приехать не можешь. Мы получили статус в январе, а приехали только в июле. Потому что искали спонсора, вот нашли спонсора Jewish Federation. Ну и как-то так получилась накладка, что они не знали, что мы прилетели. В общем, мы прилетели в Вашингтон, 12 часов дня, 14 часов полет, никто не встретил. Ну, можете себе представить, там двое детей, мама 80 лет, бэвихи, не говорим по-английски, ничего. Позвонили в Jewish Federation Greensboro, и Greensboro организовала чартерный рейс. И мы прилетели в Greensboro часов в 9 вечера, где-то в пятницу, в 9 вечера. Маленький чартерный самолет, ему даже не подавали трап. Мы ступили с самолета прямо на тармак. Ну и вошли в здание, смотрим, там люди стоят, человек 30-40. И я смотрю, эти все 40 человек стали двигаться в нашу сторону. Эти люди бежали к нам, обступили нас, они встречали нас, они ждали нас. У меня слезы навернулись. И, честно говоря, я до сих пор не могу забыть это. И до sih por я считаю, что мы обязаны этой комьюнити очень многим. A rămas întotdeauna recunoscător Federației Evreiești din Greensboro. După ce lucrurile s-au așezat, iar problemele de acomodare au dispărut, Mihail a început tot mai des să-și amintească de Bălți, orașul tinereții lui. Orașul în care a întâlnit-o pe Faina, orașul în care li s-a născut primul copil. Вот заснимите вельцы. Это знак вельский. Это в 96-м году. Familia Bochchi s-a pus prima piatră în temelia parteneriatului dintre Federația Evreilor din Greensboro și Centrul Evreiesc din Bălți. Надо сказать, что мы приложили оба к этому хорошую руку. Вообще идея возникла, что надо породниться с какой-то общиной, чтобы... Вообще, Greensboro Jewish Federation, честно говоря, это вообще необычная федерация. Оно всегда открыто помочь кому угодно в мире. Поэтому я говорю, вот дух Greensboro Jewish Federation – жить для того, чтобы помогать всем в мире. А проект Бельцы, значит, появился такой, что надо вот как-то помочь евреям в диаспоре. Речь шла о Минске, о Ленинграде, ну, о Санкт-Петербурге, о Москве. Значит, тут выступили мы с Фаней, поскольку мы были члены комитета. Мы говорим, а почему не Бельцы? Москва, Ленинград, все про них знают.
все про них слышали. Я говорю, а Бельцы – это настоящий еврейский штетл. Вот. Известная pесня «Bălți, man ștetele Bălți». Все знают. Familia Bochkis a avut mână ușoară. Parteneriatul a demarat repede și în scurt timp a devenit unul de amploare. Podul imaginar dintre Greensboro și Bălți s-a dovedit a fi unul durabil și temeinic în timp. Our relationship started with a sort of an idea that one of our staff members had about creating a relationship or a partnership with a community in the former Soviet Union. And we actually studied several other opportunities for partnerships. And one of the individuals whom we had just resettled in 1991 had come from Bălți, Moldova, and were resettled here in Greensboro, a couple and their children. And we said, well, let's look in Bălți, Moldova. And so we actually sent a team of professionals, a rabbi and Jewish educators, business people, and they took a look and came back with this amazing list of potential projects that we could work on together. În scurt timp au lăsat la o parte formalitățile și au demarat cu fapte concrete. Primul proiect a fost cel al cimitirului evreiesc din Bălți. Cimitirul era abandonat de mai multă vreme și avea nevoie de o restaurare urgentă. So the first project that we actually did was we raised funds to support the taking care of the Bălți cemetery, the Jewish cemetery in Bălți. And every year we actually send funds to take care of the property in the cemetery because it was holy ground and we felt like we wanted to take care of that first. Istoria cimitirului evreiesc din Bălți este comună cu cea a altor cimitire evreiești din Moldova. La începutul anilor 90, majoritatea evreilor au emigrat, lăsând mormintele strămoșilor în grija nimănui. Pietrele de mormânt nu se mai vedeau din paragină, multe morminte au fost batjocorite și vandalizate. Și timpul și-a lăsat amprenta uitării peste o istorie nu atât de îndepărtată. Primii delegați din Greensboro au rămas marcați de priveliștea tristă a cimitirului evreiesc din Bălți. The first time I went to the cemetery, the gates were there, we went in, and across the way, people were getting their cows out of there because they knew we were coming. So they had their animals grazing, you know, in there because nobody cared. You could hardly get through to the graves. You know, there were some people with us who had ancestors. They wanted to find the graves, and you were making your way through the weeds to the graves. Deborah Kitzing este actriță la Teatrul Touring din Greensboro. Începând cu anul 2004, fiecare vară o petrecea la Bălți. Mai târziu a devenit coordonatoarea parteneriatului dintre Federația din Greensboro și Asociația din Bălți. Every year we would take our young people with us and the young people from the camp, and we would do a little cleaning, but we also paid people to try to keep it clean. Datorită suportului Federației Evreiești din Greensboro, care continuă și până acum, cimitirul a căpătat un alt aspect. Tinerii evrei din Bălți, care s-au constituit într-un club pe lângă Asociația Evreilor din Bălți, au luat sub patronajul lor cimitirul. Au urmat alte proiecte mai mari și mai atractive, în special pentru tineri. We also created a Judaica library, a computer lab, and we built a Jewish community center in Bălți, where people could come together and congregate, to learn together, to study together, and to do crafts and music together. There was choir and an arts program and many more projects. Proiectele implementate de Asociația din Greensboro a schimbat total viața comunității evreiești din Bălți, începând cu sediul construit cu sursele adunate de la donatorii din Carolina de Nord și terminând cu revenirea la tradițiile evreiești
care la Bălți au cam fost uitate. Sediul evreiesc din Bălți este inundat de tineri care vin aici să vorbească în limba lor, să cânte în limba lor, să simtă evreiește. Ușile centrului sunt deschise pentru oameni de diferite vârste. Мы находимся в еврейском общинном доме. Он построен благодаря спонсорской помощи наших друзей из Гринсборо. Это был 2001 год, когда открылся этот дом. Это дерево, которое мы увековечили их вложения. Первое, которое встретилось с нами, наши друзья Алина и Кристофер Спаулдинг. Они начали все эти лагеря, это был 2001 год. Вот все, что вы видите, это вложенные деньги. Там, где вы видите гранат, это $1000, да? То есть 11 гранатов. И все остальные жертвовали свои собственные деньги. После Алины эстафету приняла Дебора, она была главной. Вот тоже она вложила деньги в это здание. Благодаря им мы построили это здание. Это наш теплый дом, где мы проводим все другие мероприятия. То есть лагерь у нас бывает один раз в год, правильно? А занятия здесь проводим ежедневно. Bună ziua, copii! Eu sunt Leonid Melnic, sunt de la Telefilm Chișinău. El este Zac Siot, el este din Statele Unite ale Americii, din statul Carolina de Nord. Vrem un pic să facem cunoștință cu voi, să ne povestiți cu ce vă ocupați voi aici. Меня зовут Юля. Здесь я провожу очень много своего времени. Мы здесь вместе собираемся на разные праздники. Каждую неделю просто приходим, веселимся, общаемся. You get together every week and you do things together with friends. And what kind of things do you do together? Мы учимся традициям еврейским, и уже даже некоторые из нас учат других еврейским традициям. Те, которые учат других, откуда знают? Наши американские друзья, они нас научили еврейским традициям, рассказали нам историю, и теперь мы, в нашу очередь, мы теперь учим этим традициям. В 2001 году был первый лагерь Делот, и там мы первый раз познакомились с американцами, познакомились более масштабно с еврейской историей, с еврейской традицией. Для нас это было все в новинку, нам это все принесли, показали, и вот уже вот сколько лет, не только в лагерях, но и вот в молодежном клубе, мы знаем, что такое шаббат, мы знаем, что такое Авдала, мы это все празднуем, мы празднуем еврейские праздники. Очень много ребят здесь прошли бар-бат-мицву, наши родители проходили хупу, мы знаем, что такое хупа, как она празднуется. Сейчас уже ребята, они запустили свои такие проекты друг для друга и недавно тоже обсуждали, что такое хупа, что такое шаббат. И это очень здорово, потому что новое поколение растет, и старое поколение может преподать вот эти вот самые уроки, что такое вот именно еврейские ценности. Это все благодаря нашим друзьям с Гринсборо. For a long period of time under communism, from what we understand, there were no religions allowed to be practiced. And so with the breakup of the former Soviet Union, early 90s, all of a sudden, religion and faith was once again allowed and even sought after. And so when we got to the first Bălți camp, and my 12-year-old daughter then came with me, and we had a rabbi and Jewish educators and people that were musicians and others that came together, we found that Judaism had almost been lost. And so we used the camp as an opportunity to bring Judaism back into the lives of those individuals who were seeking and searching from the depths of their souls, all of a sudden, this yearning to find out about who they were, who their parents, who their grandparents were. This yearning all of a sudden was being rekindled. I can remember 4 years into it on a Friday night, and Friday begins Shabbat for the Jewish people. And the young people, we'd had our Shabbat meal, and here's 100 people sitting at table. We ate together, we said the prayers, we did the traditions, and at the end,
the Moldovan students started standing up and singing, Shabbat Shalom, started singing the Jewish songs we had taught them. And they got so involved, they were dancing around the room, and some of them stood on the tables and were singing. And this gentleman, who at that point was elderly, came and he put his arm around me. And he said, I want you to look at this, because this is what you've done. They have Magen Davids around their neck. They have kippas on their heads. And years ago, I had to whisper when I had to tell my identity, I am a Jew. And he said, you've given them, the honor of being who they really are and learning that it's a privilege. And for me, that's a gift. That's a gift that was given to us because it's that exchange. Моя история здесь началась примерно с 3-4 лет. Я ходил в младшую группу. Спустя почти 9 лет я пришел сюда, в молодежный клуб. Потом я начал ездить в лагеря, там я познакомился с Боазом. Боаз – это раввин, который обучал всем традициям, всем соблюдениям традиций. И под его руководством я прошел бар-мицву. Там присутствовали мои родители, это был очень трогательный момент. А это что означает? Бар-мицва – это вступление в взрослую жизнь. И почему это так волнительно? Потому что родители уже поняли, что я не rебенок, они там расплакались. Boaz Avram Katz este ravin, dar în același timp este profesor de educație evreiască la Universitatea Elon. Este unul dintre primii delegați din Carolina de Nord care a venit la taberele de vară organizate de Federația Evreiasca din Greensboro. It was difficult to begin with because we were foreigners, but very, very slowly. It was a process of several years. We really created a good partnership. I didn't come there just to teach. I came there to learn, to understand the environment, to understand how people live, to understand how society works in Moldova. And in the beginning, a lot of people were very much in the whole mindset of the Soviet Union and the way everything was done, and slowly it became more open. Потому что евреи делают батмицву там Because so Hebrew take this process. יד, 613 מצוות שאדם צריך לעשות. אחד, העיל אחד, כבשים בני Shana. It became a tradition to do it at camp. Once a year in the summer we went to camp, and we had Jewish weddings, we had bar bat mitzvah. People started they said, I don't know that I want a bar mitzvah now, but give me a Jewish name. This year and next year I'll do a bar mitzvah. So, people progressed slowly, step by step by step. We would do weddings for the folks there. They might have been married for 5 years, 10 years, have children, but they didn't have the opportunity to have a Jewish wedding. So we would make a big deal and do Jewish weddings. There is a bridal store here in Greensboro, and I can remember one year I collected wedding dresses from them, which we took. So we came in, these women would be in these beautiful wedding dresses walking, and their children might be holding the train of the dress because they already married. But realizing again, it was something that they did not have the opportunity to experience because, they were persecuted people. It's so beautiful. До начала этих отношений с вашими друзьями из Северной Каролины вы не знали об этих традициях. Откуда было это узнавать? Нет, было на самом деле, но наши американские друзья, они сделали это настолько красиво для нас и интересно, что вот даже утренние молитвы в лагере для нас были чем-то таким приятным, мы постоянно, сейчас мы будем петь, потому что они сделали это интересно, они принесли
какие-то краски в это все. Баз научил нас такой молитве, она пропевается вместе с движениями. И эту вот молитву знают как маленькие наши ребята с Мазельтова, маленькие дети, также и взрослые, и люди уже в возрасте, которым за уже 80. Что, 3, 4. Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад. Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад. Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад. Текст говорит о единстве Боге и о следовании Его заповедях. That I didn't come from this. I didn't come, I am better than you, I'm from America, you know, and that was not the point. The point was to say, what you have to learn from me, I also have to learn from you. And there are things that I can learn from you. And that is why it was easier for me to blend in, to become a part of it. Taberele de vară despre care toți vorbesc cu atâta entuziasm au fost cele mai interesante și extrem de utile nu doar pentru tineri, dar pentru membrii comunității de toate vârstele. Вот это настолько близкие оказались люди нам по духу, настолько внимательны. Во-первых, лагеря начинаются не с того, что вот говорят, что вот там всякие танцы, занятия и так далее. Американцы всегда приезжали к нам на несколько дней раньше, потому что за вот эти дни они успевали вместе с нами отпраздновать шаббат, то есть собрать огромное количество людей, чтобы вместе вот традиционно отметить, повеселиться, пообщаться. Потом это были медицинские консультации, которые они проводили с членами общины. Это, то есть принимали и женщин, приезжал мамолог, и приезжали детские врачи, и приезжали стоматологи, и приезжали психиатры, и психологи, офтальмологи приезжали. Подглядев, прожив с нами неделю в лагере, они видели какую-то проблему каждого, вот как с Кариной случилось, вот точно так же и с нами. Да, честно вот говоря, вот я предполагаю, что наши дети не были бы столь успешны, если бы не было бы вот Федерации Greensboro, потому что Greensboro – это вот та большая часть жизни, да, она неделя, какая-то короткая неделя, но в течение года мы переписываемся, мы общаемся, мы планируем. Я скажу вам честно, для нас это 2001 год, для нас, для жителей Бельц, американцы, Америка – это как небожители. Вдруг приедут люди, которых мы для них там ниже, там чуть ли не интеллектом и всем остальным. Но первая же встреча, первый же лагерь показал, что мы все абсолютно, недаром книга называется, которую издали вот на базе всех этих лагерей, она называется «Один народ, одно сердце». Мы поняли, что мы один народ. Вот этот проект, который длится 19 лет, он сумел приумножить наши знания. Мы сумели нашим детям, уже там внуки растут. Эти знания передаются из поколения в поколение. Мы им очень за это благодарны. С ними было очень просто общаться. Понимаете? Очень просто. Очень весело, очень непринужденно, очень по-дружески. Мы были очень рады этому. Беседы были не только религиозные. Мы очень много делали подделок. Они привозили материал для того, чтобы мы могли что-то делать. И потом каждой семье, кто был семья, раздавали для того, чтобы покрывать халу. Вы видели, насколько у нас прекрасная молодежь. Там были дети из Америки, и наши дети. И они настолько были дружны, они настолько понимали и дополняли друг друга, что они нам давали пример. Естественно, разное поколение было в этом лагере. Но поверьте мне, что этому поколению было очень интересно и с молодежью, и с пожилыми, и с молодыми. У нас находилось какое-то общее дело. И ведь это очень же здорово. Вы понимаете, когда люди, неважно, ты живешь в Америке или ты живешь в Молдове, но когда ты вместе и тебе интересно с этим человеком, ну это же здорово. И вот это они пытались нам показать, что они не ох, а мы как бы тут не... Нет.
Этого не было. Мы были равны, нам было интересно и было здорово. Au trecut mulți ani de când cei de la Federația Evreiască din Greensboro au auzit pentru prima dată de la Mihail Bochchis despre orașul Bălți, dar relațiile și sprijinul prietenesc nu a contenit nici pentru o clipă. Colegii din Carolina de Nord au trimis spre Bălți calculatoare, au amenajat și au dotat biblioteca centrului cu cărți. Au invitat tineri din Bălți să studieze în universitățile din Statele Unite și le-au achitat și studiile. De multe ori i-au găzduit în propriile case. Община Гринсборо привозила к нам свою молодежь. Вы знаете, как это было замечательно, когда наша молодежь общалась, причем это языковой барьер, и тем не менее они понимали друг друга. Вот это интересные общие друзья, общие хугимы, которые проводили, хугимы, которые привозила община Гринсборо, обучая наших ребят. Наши мадрихи готовили интересные мероприятия и делились своим опытом с ребятами, с молодежью из Гринсборо. Вот этот совместный проект, удачный проект работы двух общин, двух семей дал воспитательный момент великолепный и для нас, я думаю, что и для них тоже. Într-o zonă rezidențială din orașul Greensboro, înconjurată de parcuri și verdeață, se află o casă. Ca și toate casele din preajmă, pare obișnuită la prima vedere. Dar stăpâna casei, împreună cu prietenele ei, sfidând parcă vârsta, și-au făcut din locuință un fel de comandament al relațiilor cu orașul Bălți. În întâlnirile lor neformale, la un ceai, discută inițiative, idei, proiecte. Pereții casei sunt martorii sutelor de istorioare povestite și scrise pentru Bălți Book, pentru că aici s-a născut ideea celui mai de suflet proiect, Bălți Book. The first time I got the book was 20 years ago, and I skimmed through it. I didn't have the time. I had 4 children to take care of. But yesterday I read the complete book, and this morning I finished it off, and it was very inspiring, and I felt much closer to the people that, the children, and also it was interesting to read about the Bălți families. Many of them, have suffered a lot of tragedy, and they were happy with the project. First of all, I was very proud of the whole thing, that we did this. And I have 2 granddaughters who talked about what their impressions, and I'm in the book, so it means a lot. I'm very proud of Greensboro and what they do and how welcoming they are. And that's very important. They went to Moldova and made Bălți the sister city. And that's an extremely great honor for both us and Bălți. So when I was asked to write an article for the book, truthfully I was not knowing much about Moldova or what the book would stand for. But the question was, what was it like being Jewish in Greensboro? And it's a very wonderful experience. Este o inițiativă a unui grup de femei care au adunat într-o carte nume notorii, dar și cetățeni simpli care au vreo tangență cu orașul Bălți. Își spun poveștile lor de viață, imortalizate într-o carte cu o certă valoare sentimentală. Pe banii adunați din vânzarea acestei cărți a fost completat fondul de carte a bibliotecii Asociației Evreiești din Bălți. I went with Shelley to Moldova, and I was in the Jewish Community Center there. We came back and we raised money for a lot of things. One was the cemetery and one was the computer lab. We also raised money to make the Chesed a better place. And then we decided that the library didn't have any books, so we needed to do something to raise money to fill the library with Jewish books. This was a partnership between Greensboro and Bălți, but we wanted it to be a real partnership and not just a one-way highway of us going there and doing good deeds, so to speak, and helping and enriching the Bălți community. So we came up with a book, and the intangible goal was to have a hands-on project that the people in Bălți could be just as proud of as we, because they would have a hand in creating the book. It's a local artist, a member of the Jewish community in Greensboro, Beatrice Shaw, and the centerpiece is this hand, and if you look closely, you'll see that within the hand is a map of Greensboro,
and a map of Bălți, and the latter is to show the bridge between the communities. And also the song sheet of the traditional song called Bălți that was named after Bălți, obviously. Really? We don't know the history, but there's a Bălți. Yiddish song called Bălți, Mein steht alle Bălți, and I remember it as a child, and a lot of people grandmother. Bălți, mein steht alle Bălți, mein Heim alle Wiechab, meine jüngste Jugend verbracht. The translation is Bălți, my little town Bălți, the place where I spent my youth. I mean, I knew nothing about Bălți until 20 years it's like ago. Rockabye Baby. I mean. But it was a song that I remember. But it was the artist's idea. We have to give credit to Beatrice to get the song sheet and put it on the cover. Our children who were too young to write something, they did some wonderful drawings that you've seen in the book. So, and the same thing in Bălți. And the second decision we made was that it had to be in 2 languages. It had to be bilingual because we wanted this, as I said before, to be a true partnership. And how could the people in Bălți enjoy the book? And if it weren't in 2 languages, even though many speak English, it's difficult to translate someone else's writing. We thought we were painting a portrait of 2 very distinct communities. And in the end, when it was all came together, we realized that we were one people with one heart. We're all the same. And even though our backgrounds, our life experiences were different, and that's the title of the book, We're One People, One Heart. Carolina de Nord și în special Greensboro, pentru tinerii evrei din Bălți, nu este doar un punct pe hartă. Pentru ei, Greensboro înseamnă o dimensiune umană, o idee identitară care a trecut oceanul și le-a readus valorile uitate, dar atât de necesare pentru supraviețuirea spirituală a unei comunități. Меня зовут Женя, и Северная Каролина для меня это как большой старт для нашего молодежного клуба, для наших еврейских подростков, которые развиваются и помогают друг другу. Меня зовут Тимур, и для меня Северная Каролина – это наш летний лагерь Делла, потому что именно в нем я познакомился с людьми из Гринсбора и Северной Каролины. Меня зовут Никита, и Северная Каролина и Гринсборо ассоциируется у меня с нашим шаббатом, то есть его формой проведения. Без их нововведений и фич, так скажем, это было совсем по-другому и, можно сказать, даже скучно. Меня зовут Алина. Благодаря тем людям, которые были в лагерях и которые вот создали молодежный клуб, такой толчок, я, возможно, благодаря этому сейчас ношу другую фамилию, еврейскую фамилию теперь, и, собственно говоря, начала семейную жизнь благодаря людям именно с Северной Каролины. Comunicarea de la om i-a marcat și pe cei din Greensboro. Bălțul, Moldova în general, le-a devenit foarte aproape, dincolo de miile de kilometri care ne despart. I also know my things for Moldova. I'm a big fan of Zdobshizdu. If I think of Bălți, I think of Polina, I think of Nela, I think of all these people who, they're a very big part of my life. You know, I must tell you that the people from here that went to Moldova and went to the camp, particularly in Bălți, and spent a week there, always came back saying, this is the best experience I've ever had. To my Bălți family, which means so much and is so much a part of my heart, I miss you. I think of you daily, and I hope to be there again soon. I hope to be there again soon. But you make me proud, the things you do, the things you've learned and taken forward with the work we have done in Moldova is incredible, and I thank you for it. You'll always be a part of my family. Relațiile dintre Federația Evreiască din Greensboro și Asociația Evreilor din Bălți este un exemplu de parteneriat durabil, pentru că este clădit pe sinceritate, reciprocitate și pe sentimente umane, care odată cu timpul devin tot mai rezistente. Есть такое жизненное понятие, что когда в семье есть старший брат и младший брат, это удачная семья, потому что старший передает опыт, младшему есть у кого учиться.
Вот содружество двух общин, общины Гринсборо и общины города Бельцы, это и есть самое настоящее семейное взаимоотношение.